ये ये जो एक बुक है, आप लोग पूछते हो ना कि कौन सा बुक लेते हैं, कौन सा बुक, ये रहा सबसे बेहतरीन बुक, इससे ऊपर कुछ नहीं है। क्या जानते हो? ये है आर.डी. शर्मा क्लास 9 का। आप लोगों को अगर पास है तो बढ़िया है, नहीं तो ये खरीदना है। ठीक है, सबसे बेहतरीन बुक ये आर.डी. शर्मा है। আচ্ছা নেই, তাহলে এই বইটা তোমাদেরকে নিতে হবে, এখন না হলেও পরে নিও, অসুবিধা নেই। आगे प्रथम आगे एनसीईआरटी कंप्लीट करो, एनसीईआरटी कर लेते हैं, उसके बाद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। আচ্ছা শোনো, এই কিন্তু আমরা যতটা পড়েছি সেই জিনিসটাকে আমরা 2 থেকে 3 মিনিট একটু রিক্যাপ করে নিই, ঠিক আছে? সেটা হচ্ছে যে তোমরাও শোনো, পলিনোমিয়ালটা একটু রিক্যাপ করি। পলিনোমিয়াল কি একটা ডিগ্রি, এই পলিনোমিয়াল কি বলতো একটা ইয়ে, আচ্ছা যেটা হচ্ছে যেটা ধরো একটা অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন, ইয়ে কিংসু, ধরো একটা অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন যদি তার পাওয়ার মানে এই যে ভেরিয়েবলের পাওয়ার, ধরো সাপোজ একটা অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন এরকম 2x + 3, এটা একটা অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন, তাহলে এই অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশনের ভেরিয়েবলটাকে দেখতে হবে। ভেরিয়েবল যে যদি এর এর যে এক্সপোনেন্ট মানে তোমাদের কথায় পাওয়ার, এই যে এটাকে বলে পাওয়ার না, x⁵, এটাকে পাওয়ার বলে তো, অ্যাকচুয়ালি এটা পাওয়ার না, এটা এক্সপোনেন্ট। হ্যাঁ, এই এক্সপোনেন্ট যদি নন নেগেটিভ হয়, মানে যদি পজিটিভ হয়, ইভেন যদি এটা যদি ফ্র্যাকশনে না থাকে, যদি এরকম না থাকে ফ্র্যাকশন, তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো, এটাকে পলিনোমিয়াল বলবো। ঠিক আছে, আমরা আগের দিন ডিটেলসে ক্লাসটা করেছিলাম, তো আমরা এই পলিনোমিয়াল চ্যাপ্টারটাই করেছি। আগের দিন আমরা জিরোজ অফ দ্য পলিনোমিয়াল শিখেছি। জিরোজটা যদি না জানো, জিরোজ যদি না বের করতে জানো বা যদি ভুলে গিয়ে থাকো, তাহলে কিন্তু হবে না। আগের দিন খুব একটা হিউম্যারাস একটা এক্সাম্পল নিয়েও আমরা জিরোজটা বলেছিলাম, তাই না? আচ্ছা জয় বলো তো তাড়াতাড়ি যে পি অফ এক্স ইকুয়াল টু 5x প্লাস 10, ঠিক আছে? তাহলে জিরোজ অফ দ্য পলিনোমিয়াল কি হবে এখানে? জিরোজ কি হবে? জিরোজ সবাই নিজে নিজে ভাবো আর মনে করো। দাঁড়াও, জিরোজ জিরোজ মানেটা কি আগে বলো? জিরোজ বের করতে গেলে কি করতে হবে? এখানে এমন কোনো একটা নাম্বার আনতে হবে যেটা দিয়ে মানে মাল্টিপ্লাই করলে আনসারটা ঠিক হবে। ভেরি গুড, তাহলে চেক করো, তাহলে এমন কোনো একটা নাম্বার মাল্টিপ্লাই করবো, বলো দেখি ঈশান কত? ভেরি গুড, -2 कैसे होगा দেখো কিভাবে বের করলো। এই যে জিনিসটা আছে, তাহলে আমাকে এই জিনিসটাকে তো জিরো করতে হবে, তাই তো? এই জিনিসটাকে জিরো করব, তাহলে এটাকে যদি জিরো করি তাহলে আমি ইকুয়েশনটা পুট করে নিলাম, তাহলে 5x ইকুয়াল টু কি -10, তাহলে x ইকুয়াল টু কি -10/5, মানে হচ্ছে কি -2। ব্যাপারটা বুঝতে পারলে? এইবার এই যে -2টা পেলাম, এটাই হচ্ছে কি অ্যাকচুয়ালি জিরোজ অফ দ্য পলিনোমিয়াল। তাহলে এখানে p অফ -2 বসাও, দেখবে p অফ -2 যদি বসাই তাহলে জিরো চলে আসবে। দেখো তোমাকে দেখাচ্ছি, এখানে p অফ -2 মানে হচ্ছে 5 ইন্টু -2 প্লাস 10, দেখো তো -10 প্লাস 10 কত হয়ে গেল? 0। তাহলে পি অফ -2টা কি জিরোস তো? তাহলে এই যে জিরোসটা আগের দিন বুঝেছিলাম যে কিভাবে আমরা জিরোসটা পাচ্ছি, এটা তো খুব ইজি। যদি একটু কঠিন থাকতো ধরো, তাহলে ওইখানকার আবার জিরোসটা পাওয়া আমাদেরকে মুশকিল হতো। তো সেক্ষেত্রে আমরা ওই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে শিখবো। সুস্মিত মনে পড়ছে জিরোস অফ দ্য পলিনোমিয়াল? আচ্ছা বলো বলো, कौन सा इसका, ये वाला और ये वाला? अच्छा ठीक है चलो। বলছে ভেরিফাই whether the following are the zeros of the polynomial indicate against them। আচ্ছা কিংসু কোনো অসুবিধা নেই, তুমি যদি বুঝতেও না পারো একটু ক্লাসটা দেখো। হ্যাঁ, আমরা যেহেতু ক্লাসটা কন্টিনিউ করছি, মাঝ থেকে কি করতে হচ্ছে, ঠিক আছে? তুমি যতটা পারছো দেখো, তারপর একটু ভিডিও দেখবে, তারপর আমি ক্লাস করাবো আরেকবার, ঠিক আছে? আরো অনেকেই আসেনি, আরেকবার পড়াতে হবে, তো সেই জন্য এখন আর পড়াচ্ছি না, তুমি দেখো, অসুবিধা নেই। আচ্ছা বলেছে ভেরিফাই whether the following zeros of the polynomial indicate against them। আচ্ছা দেখো কোয়েশ্চেনটা দেখো, বলছে যে একটা কোয়েশ্চেন আছে পি অফ এক্স, বলছে পি অফ এক্স ইকুয়ালস টু এল এক্স প্লাস এম। আচ্ছা এবার আমাকে বলে দিয়েছে যে জিরোসটা কত এখানে আছে, এক্স ইকুয়ালস টু -m/l, তাই না? l/m, এই জিরোসটা আমাকে বলে দিয়েছে এটা, যে এটাকে ভেরিফাই করতে হবে যে এটা কি जीरोस एटर पॉलिनोमियल है। ताहले जीरोस वेरीफाई करते गए अवंतिका क्या करना पड़ता है, पी ऑफ एक्स, तो एक्स की जगह पे मान ये दिया है, इसको बैठा दो, तो अगर यहाँ पे लिखना है पी ऑफ -m/l
देखो इस x की जगह पे यहाँ पे बैठा दिया, देखो x इक्वल टू ये, फिर यहाँ पे l इंटू एक्स के जगह पे सब्सटीट्यूट करो, माइनस एम बाई एल प्लस एम। चलो करते हैं। फिर इसको देखो, ये एल एल केटे गেল তাহলে পুরো থাকলো কি माइनस एम प्लस एम। देखो तो जीरो हो गया ना। तो ये क्या हो गया, ये x इक्वल्स टू माइनस एम बाई एल, ये जीरोज है, ये इसका जीरोज। समझ में आया। अगर पुट करने से कोई ऐसा वैल्यू पुट कर दे एम एक्स के जगह पे कि वो पूरा पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो, वही होता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, उसके बाद और एक प्रॉब्लम है, बोल रहा है कि বলবো পরেরটা পারবেন না, দেখাবো আবার, দেখিয়ে দিই আরেকটা আছে, আরেকটা বলেছে, কিন্তু তুমি সামনে চলে আসো না, একটু কেউ নেই তো, সামনে চলে আসো, আর এইখানে রাখো খাতা, কোনো অসুবিধা নেই। দেখো বলেছে পি অফ এক্স ইকুয়াল টু থ্রি এক্স কিউব না কত আছে, থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান, এই থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান, এইখানকার জিরোস গুলো দেওয়া আছে, বলেছে যে এক্স ইকুয়ালস টু মাইনাস ওয়ান বাই রুট থ্রি, মাইনাস ওয়ান বাই রুট থ্রি, আর একটা হচ্ছে টু বাই রুট থ্রি। ঠিক আছে, এই দুটো এক্স এর ভ্যালু দেওয়া আছে, যেহেতু এটা কোয়াড্রেটিক তাহলে দুটো দেওয়া আছে, এই দুটোকে আমি ভেরিফাই করব। চলো আমি ভেরিফাই করতে গেলে কি করতে হবে, আমি বসাই পি অফ মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি রুট থ্রি, তাই না, মাইনাস ওয়ান বাই রুট থ্রি। চলো তাহলে এখানে কি হবে, থ্রি ইন্টু এক্স এর জায়গায় মাইনাস ওয়ান বাই রুট থ্রি হোল স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান। চলো দেখি, এটা থ্রি ইন্টু এই মাইনাসের স্কোয়ার করলে কি হবে, প্লাস হয়ে যাবে, আর रूट थ्री एट स्क्वायर करले क्या होगा, वन बाई थ्री हो गया माइनस वन। चलो ये कैंसिल, तो वन माइनस वन क्या हो गया, जीरो। मतलब ये एक रूट से देखो এই পি অফ এক্স এইখানে বলেছে ভেরিফাই করো, তোমাকে দেওয়াই আছে দুটো রুট, দুটো জিরোস দেওয়াই আছে, যেটা ভেরিফাই করো যে এটা জিরোস হচ্ছে কিনা। তাহলে এই এক্স এর ভ্যালু প্রথমে এটা বসাই, এইটা এক্স এর জায়গায় বসাবো পি অফ এক্স, এবার থ্রি ইন্টু এই এক্স স্কোয়ারে কি বসাবো, এই যে এটা এক্স এর ভ্যালুটা মাইনাস ওয়ান যেমন আছে রাখলাম, বুঝতে পারলে সুস্মিত। আচ্ছা থ্রি, এই থ্রি ইন্টু এইটার স্কোয়ার করলে কি হবে, মানে ধরো মাইনাস ওয়ান বাই রুট থ্রি, এইটার স্কোয়ার করলে কি হয়, মাইনাসটা প্লাস হয়ে যাবে, ওয়ান হলো উপরে, আর রুট থ্রি ইন্টু হলে কি হবে, থ্রি হবে। তাহলে ওয়ান বাই থ্রি হলো মাইনাস ওয়ান, থ্রি থ্রি কেটে গেল, वन माइनस वन जीरो, বোঝা গেল। अरे ये तो जीरो हो गया, फिर ये इसको देखते हैं, इसको फिर इसको देखते हैं, चलो इसको देखेंगे बगल में, यहाँ पे पी ऑफ टू बाई थ्री, बैठाओ यहाँ पे, पॉलिनोमियल तो यही है, एक ही पॉलिनोमियल है। তাহলে थ्री इंटू, हाँ ओ रूट ओवर है, हाँ ठीक ठीक, चलो ये रूट ओवर है, तो थ्री इंटू टू बाई रूट थ्री होल स्क्वायर माइनस वन। चलो देखते हैं, थ्री इंटू इसका हो गया फोर बाई थ्री माइनस वन, ये कैंसिल, तो होगा क्या, फोर माइनस वन कितना निकल रहा है, थ्री। क्या ये जीरो निकल रहा है, नहीं, तो ये क्या होगा, रूट्स होगा, नहीं होगा बाबू, ये उसका रूट नहीं है, सिर्फ यही है। अगर दूसरा कुछ होगा तो होगा, लेकिन ये तो नहीं है। समझ में आया, ठीक है। चलो और कुछ, अच्छा अच्छा अभी हम लोग जो सीखेंगे वो है दो चीज है, आपके बुक में सिर्फ एक ही चीज होगा, वो है फैक्टर थ्योरम शायद, हाँ वो है फैक्टर थ्योरम। देखो तो उसके बाद क्या है, फैक्टराइजेशन। तो हम लोग सीखेंगे फैक्टराइजेशन, उसके पहले हम लोग सीखेंगे रिमाइंडर, सीखेंगे, क्या सीखेंगे, रिमाइंडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही समझने वाला टॉपिक है। শোনো সুস্মিত, ভালো করে বুঝতে হবে, একবার বোঝাবো, ঠিক আছে, একবার বোঝাবো, ভালো করে বুঝতে হবে। যদি অসুবিধা হচ্ছে তাহলে একটু সরে যাও, একটু সরে যাও, বোর্ডটা দেখতে হলে অসুবিধা হচ্ছে, কিন্তু দরকার হলে একটু সরে যাও, আর একটু কাছে এসে সরে যাও, আর তুমি একটু সরে যাও এদিকে, ঠিক আছে। আচ্ছা দেখো, ফ্যাক্টরাইজেশন অফ পলিনোমিয়াল আছে তোমাদের পরের চ্যাপ্টার, পরের টপিকটা, কিন্তু আমি তার আগে একটা জিনিস শেখাবো, সেটা হচ্ছে কি, সেটা হচ্ছে রিমাইন্ডার থিওরেম। ঠিক আছে, রিমাইন্ডার থিওরেমটা তোমার দরকার, কিন্তু তোমার বইয়ে নেই, কিন্তু बुझते पार, रिमाइंडर थ्योरम है कहाँ पे, नहीं वो आपके जो बुक है ना, वो एनसीईआरटी उसमें होगा, इसमें नहीं है, 3-4 साल पहले का है, लेकिन ये जानना जरूरी है, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। अच्छा
হুম, কই তোমার ওই বইটা দাও তো। হুম। আচ্ছা শোনো, রিমাইন্ডার কি জানি বলো তো আমরা? রিমাইন্ডার জানো? রিমাইন্ডার সম্বন্ধে কিছু জানো? এই রিমাইন্ডার সম্বন্ধে কিছু জানো? কেউ জানো না রিমাইন্ডার কি হয়? কি বলো? ডিভিশনের পর যেখানে আছে ডিভিশন বলো। লাস্টে যেটা পড়ে থাকে তাই তো রিমাইন্ডার, যেটাকে বাংলায় বলে কি অবশেষ নাকি বলে ওটাকে ভাগশেষ, ঠিক আছে? তো বাংলায় জানার দরকার নেই, এটা হচ্ছে মোদ্দা কথা। সেটা হচ্ছে যে সাপোজ ধরো একটা নাম্বার আছে, যে কোনো একটা নাম্বার বলো, জয়। 4? এত ছোট বললে, আর একটু বড় বলো না। 464 অত বড় না, ছোটখাটো 2 ডিজিট বলো একটা যে কোনো। 41 41, চলো 41, ঠিক আছে? এটা ছোটখাটো, বড় বললে ডিফিকাল্ট হবে বোঝানো। চলো 41 নিলাম, হ্যাঁ। এইবার 41টাকে একটা একটা 1 ডিজিট নাম্বার বলো, ঈশান। আচ্ছা, 41 বলেছে ইয়ে, আর ঈশান বলেছে 2। আচ্ছা আমি বলছি যে এই নাম্বারটাকে এই 2 দিয়ে ডিভাইড করতে হবে। इसको 2 से ডিভাইড করে দিই, হ্যাঁ 20 যদি ডিভাইড করে দিই তাহলে কত হচ্ছে? 40। তাহলে 1 রিমাইন্ডার থাকে। এই যে রিমাইন্ডারটা, এটা কি হলো বলো তো? এইটা কি? এটা কি? এই যে শেষে যেটা পড়ে থাকবে এটা কি? रिमाइंडर। इसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन। इसको क्या बोलते हैं? আর इसको ডিভাইডেড, তাই না? এটা আমরা পড়েছি তো। আচ্ছা, তাহলে আরো একটা एग्जांपल নিই। सपोज धरो 15, 15 को 2 से डिवाइड करते हैं या 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है? 15 को 4 से डिवाइड करते हैं। अगर 15 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा बोलो? 3। 4 जाएगा तो 16 होगा, तो 3, 3 4 जा 12, तो रिमाइंडर कितना होगा? 3। अभी क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना, क्वेश्चन कितना, डिवाइजर और डिविडेंड 15। तो देखो एक हम फॉर्मूला सीखे थे कि डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर इनटू क्या, क्वेश्चन, प्लस क्या होता है, प्लस रिमाइंडर, यही ना? यही तो होता है। अच्छा, अभी देखो कभी कभी ऐसा होगा कि 4 को 16 से अगर डिवाइड करते हैं, 16 को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? 16 0। यहाँ पे रिमाइंडर कितना है? 0, है ना? তাহলে দেখো কখনো কখনো আমরা রিমাইন্ডার পাচ্ছি, আবার কখনো কখনো পাচ্ছি না। কিন্তু বুঝতে পারছো? তাহলে এবার কি করে বলো তো, একটা কোনো ট্রিক্স বলো যেখানে আমি রিমাইন্ডার পাবো না আর পাবো, সেটা ডিপেন্ড করছে কার উপরে, কিসের উপর ডিপেন্ড করছে? কিন্তু ডিভাইজারের উপরে। ডিভাইজার আর ডিভাইজার আর মানে ডিভিডেন্ড, এই দুটোর মধ্যে কি রিলেশন থাকে বলো তো? কিছু রিলেশন আছে কি? ডিভাইসারটা যদি 2 আর 5 ডিভাইজারটা যদি 2 আর 5 এর ফ্যাক্টর হয়, আচ্ছা ওটা এখানে কাজে লাগবে না, ঠিক আছে? ওটা অন্য কিছু ভাবতে হবে আর একটু। বলো, আমরা যে রিমাইন্ডারে 0 পাবো নাকি রিমাইন্ডারে অন্য কোনো নাম্বার পাবো, ঠিক আছে? এই দুটো ডিপেন্ড করছে কিসের উপরে? আমি একটু বলবো। দেখো যদি এই যে 4টা যদি 16 এর যদি ফ্যাক্টর হয় তাহলে কি পাবো? 0 পাবো সবসময়। এই দেখো 41 এর কিন্তু ফ্যাক্টর 2 নয়, কিন্তু 15 এরও ফ্যাক্টর কিন্তু 4 নয়, সেই জন্য দেখো একটা রিমাইন্ডার পাচ্ছি। তুমি যদি আবার 15 কে যদি 3 দিয়ে ডিভাইড করে দাও, 15 কে যদি 3 দিয়ে ডিভাইড করো কত হবে? 5, 15। দেখো এই 15 কিন্তু কি 3 হচ্ছে 15 এর কি ফ্যাক্টর না? 3 ফ্যাক্টর না? তাহলে দেখো যদি এই ডিভাইজারটা যদি ফ্যাক্টর হয়ে যায় ডিভিডেন্ডের, তাহলে কি হবে ওটা? রিমাইন্ডার কত হবে? 0। এইটুকু একটু বোঝো তাহলে, এটা একটা সিম্পল জিনিস, এটা বোঝো। বুঝতে পারলে সুস্মিত? আচ্ছা, এইবার তাহলে সাপোজ এবার আমরা একটা অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশনে আসবো। আমরা একটু অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশনে আসবো, যে তাহলে দেখো সাপোজ তাহলে আমি এখানে একটা অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন, এটা তো আমরা নর্মাল একটা এক্সপ্রেশন মানে নর্মাল ওয়েতে বুঝলাম। এবার যখন আমরা অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশনে যাব তখন কিভাবে বুঝবো ব্যাপারটা? ধরো সাপোজ একটা কিছু এক্সাম্পল নিই। একটা এক্সাম্পল আছে যে p অফ x হচ্ছে 3x স্কোয়ার মাইনাস প্লাস এক্স
-1, ঠিক আছে? আর জি অফ এক্স হচ্ছে x মাইনাস 1, x মাইনাস এই 1 প্লাস এক্স বা x প্লাস 1, আচ্ছা এটা। আচ্ছা বলো, এতক্ষণ তো আমরা নর্মাল ডিভিশন দিয়ে বুঝলাম যে ফ্যাক্টর যদি হয় তাহলে রিমাইন্ডার কত হবে, 0। আর যদি ফ্যাক্টর যদি না হয় ওটা, তাহলে রিমাইন্ডার কত, কিছু একটা আসবে, ঠিক আছে? এবার আমি দেখবো ধরো অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশনে, দেখতে খটামটা লাগলেও কিচ্ছু নয়, একই রকম যেভাবে আমরা ভাগ শিখেছি, নিউমেরিক ভাগ শিখেছি, ওইভাবেই করবো। দেখো এইবার এই যে ছোট টার্মটা আছে, বড় টার্মটা এটা আছে, তাহলে অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে কি ডিভাইজার, এটা হবে কি ডিভিডেন্ড। তাহলে ভাগ করব, ভাগ করে দেখব যদি 0 আসে তাহলে কি রিমাইন্ডার 0, তার মানে এটা ওটার ফ্যাক্টর। আর যদি না আসে তাহলে কি করব, কিছু একটা রিমাইন্ডার থাকবে। চলো দেখি ভাগটা শিখি। হ্যাঁ, মানে এই যে ডিভিশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। x প্লাস 1 আর হচ্ছে 3x স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস 1, ঠিক আছে? আচ্ছা দেখো এটাই তো, এটা ভাগ করবো এটা দিয়ে। এবার কিভাবে ভাগটা করতে হয় একটু দেখে নাও, ভালো করে বোঝো। এইখানে 3x² আছে না, আর এই ফার্স্টের টার্মটা কি আছে, x। তাহলে x এর সঙ্গে এমন কি একটা টার্ম ইনটু করবো যাতে 3x² আসে, বলো তো জয়, বলো। x এর সঙ্গে এমন কি টার্ম ইনটু করবো যেটাতে 3x² আসবে? কিংসুক বলতে পারবে? বলো, একটু ট্রাই করো না। ব্যাপারটা ছিল যে x এর সঙ্গে আমি এমন কি একটা টার্ম ইনটু করবো যেটাতে 3x² আসবে। x এর সঙ্গে কি এমন ইনটু করলে 3x² আসবে? ভেরি গুড, তাই তো, এই তো পারছে। এক্স এর সঙ্গে দেখো এখানে 3x লিখবো, কেন? এখানে 3x² আনতে হবে আমাকে, যেভাবেই হোক 3x² আনতে হবে, বুঝতে পারলে সুস্মিত? 3x² আনলাম, কেন আনলাম সেটা বলছি। এবার এইটার সঙ্গে তো এটা ইন্টু হলো, কিন্তু দেখো এই 1টা তো পড়ে আছে, তাহলে এটার সঙ্গে এটা ইন্টু হবে, ঠিক আছে? প্লাস কি হবে 3x, ঠিক আছে? ব্যাপারটা বুঝতে পারলে? এটার সঙ্গে এটা একবার ইন্টু হয়ে বসলো, এটার সঙ্গে এটা একবার ইন্টু হয়ে বসলো। আর আমি এখানে কি নেবো সেটা ডিপেন্ড করছে এইটার উপর, ঠিক আছে? এখানে আমাকে সেম জিনিসটা আনতে হবে, সেম সাইন সেম জিনিস আনতে হবে। আচ্ছা এরপরে কি করতে হয়, মাইনাস করতে হয় না এটা? তাহলে চলো মাইনাস করতে হবে, মানে এখানে প্লাস আছে মাইনাস লিখতে হয়, এরকম ভাবে। অ্যালজেব্রা একটু বোঝो, প্রথমবারটা বুঝতে হবে। देखो ये जो है ना ये कैंसिल हो गया, देखो +3 -3 कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर करेंगे तो प्लस माइनस में माइनस होगा, लेकिन -2x होगा, देखो है ना, समझ आया? और यहाँ पे देखो क्या है, माइनस तो -1 आ गया, ঠিক আছে? বুঝতে পারলে সুস্মিত? একবার দুবার করলে বুঝতে পেরে যাবে। আবার এমন একটা টার্ম বলো এখানে सुस्मित, यहाँ पे -2 आना चाहिए, x के साथ क्या मल्टीप्लाई करे कि -2 आ जाए, माइनस -2, वेरी गुड। তাহলে দেখো x তো है, -2 ইন্টু कर दो, জয় বোঝো। তাহলে -2 করলে কি -2x, আর এটা কি হবে মাইনাস, প্লাসে মাইনাসে -2 হলো। আমাকে প্রথম টার্মটা দেখতে হবে শুধু, सेम साइन सेम জিনিস নিয়ে আসবো, समझ में आया? अच्छा अभी देखो क्या होगा, फिर माइनस करना पड़ता है, लेकिन माइनस करने का रूल्स यही है, ये जो साइन है इस साइन को ऑपोजिट कर दो, इस साइन जो है इसको ऑपोजिट कर दो, ठीक है? चलो ये तो साइन ऑपोजिट हो गया, इसको कट। फिर देखो इसको अगर कट करेंगे, मतलब कैलकुलेशन करेंगे तो 1 आएगा, देखो है ना, 1 आएगा, समझ में आया? तो इसका रिमाइंडर कितना आया, तो ये फैक्टर होगा इसका, नहीं ये फैक्टर नहीं है, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। इतना तक समझ में आया? देखो अच्छे से एक बार देख लो, बहुत ही इजी है, लेकिन थोड़ा एक बार देखना है कि सर कैसे होता है। कुछ नहीं, इसको ऐसे डिवाइड करना है, तो हमको यहाँ पे एक टर्म लाना है जो 3x² होगा। तो 3x² कैसे होगा, अगर ये समझने में दिक्कत होता है तो एक ट्रिक्स बता देते हैं। मान लो कि यहाँ पे क्या इंटू करेंगे कि 3x² आए, इसको अगर समझने में दिक्कत है तो आप एक काम करो, ये तो जो 3x² है ना, ये जो 3x² है इसको ऊपर लिखो और इसको नीचे लिखो, फिर कैंसिल कर दो, क्या आएगा, एक एक कैंसिल, तो क्या बचा 3x। तो देखो ये 3x ही यहाँ पे है, समझ में आया? ये आसान तरीका है, अगर नहीं सोच पा रहे हो तो कैसे अगर आएगा, इसको इससे डिवाइड करके देख लो रात में, क्या है बाबू 3x। चलो फिर 3x को तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा ही, कर दो, फिर आया, फिर करते जाओ, लास्ट में जो बचेगा वही आपका रिमाइंडर। इतना तक समझ में आया? चलो एक चीज बेहतरीन दिखाते हैं, देखो। লাস্টে সাইন বলে কি করে চেঞ্জ, হ্যাঁ দেখো সাইন গুলো কি করে চেঞ্জ হলো, ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড কোয়েশ্চেন,
যে সাইন कैसे স্যার চেঞ্জ हो गया अब तो कुछ बोले नहीं। দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে ধরো আমরা এই 5 এর সঙ্গে -2 করছি, তাই তো? এই জিনিসটা করছি, তাহলে এটা মাইনাসটা আমরা এইভাবে দিত। আচ্ছা, এবার ধরো আমরা পেতে লিখবো, মানে এখানে 3 হলো অ্যান্সার। সাপোজ এই জিনিসটাকে যদি আমরা এরকম করতে চাই 5 - 2 এরকম ভাবে লিখি তো। আচ্ছা, এবার সাপোজ ধরো এরকম আছে, ধরো 5 -2 আছে, এরকম আছে ধরো সাপোজ, ঠিক আছে? এবার এটাকে ধরো আমি পেতে করবো, 5 -2 আছে, এবার এটাকে মাইনাস করতে হবে, তাহলে দেখো এটা প্লাস হয়ে যেত না, 5 + 2 হয়ে যেত না, তাহলে এটা 5 প্লাস হয়ে যাবে না, বুঝতে পারলে? আচ্ছা চলো আরেকবার দেখাই, সেটা হচ্ছে আমাকে করতে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি -2x - 1, এইটাকে মাইনাস করতে হবে কাকে, -2x - 2, এটাই তো অ্যাকচুয়ালি ব্যাপার। এই টার্মটার সঙ্গে এই টার্মটা মাইনাস করতে হবে, দেখো রেডের যেটা লেখা আছে, এটা মাইনাস এটা। এবার আমি এটাকে এইভাবে লিখলাম, দুটো ভাবেই তোমাদের ক্লাস 8 এ ছিল, একটা এইভাবে শেখানো ছিল আর একটা এইভাবে শেখানো ছিল। এবার এই জিনিসটাকে আমি একটু ক্যালকুলেট করে দিই, এই -2x, এটা মাইনাস থাকলো, এই মাইনাস মাইনাসে প্লাস, মাইনাসে মাইনাসে প্লাস, দেখো এই সাইনগুলো চেঞ্জ হয়ে গেল না, অটোমেটিক চেঞ্জ হলো না? ওই জিনিসটা এখানেই হলো। অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা কি, মাইনাস করলে সাইন যা থাকে চেঞ্জ হয়ে যায়, প্লাস থাকলে মাইনাস হয়ে যায়, মাইনাস থাকলে प्लस হয়ে যায়, সেই জিনিসটা এখানে। प्लस प्लस था तो माइनस माइनस हो जाता, अगर प्लस माइनस रहता तो माइनस प्लस हो जाता, जो भी होगा उसका ऑपोजिट साइन हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे +2 है, +2 है, यहाँ पे +2 है, देखो अच्छे से, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाता, देखो तो चेंज हो गया ना साइन, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, है ना? समझ में आया, क्लियर? ठीक है, तो आपको उतना सोचना नहीं है, यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ साइन चेंज कर दो, फिर आ गया 1। अभी आएगा एक मजा कि यहाँ पे रिमाइंडर तो हम निकाल दिए, ये बात देखो, ये तो इसका फैक्टर नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका रिमाइंडर कितना आ गया, ठीक है? अभी सर ऐसा एक मेथड बताओ कि हमको ये झंझट में ना पड़े, ये झंझट ना करना पड़े, ऐसा कोई मेथड है कि हम ये दोनों को देख के हम बता सकते हैं कि रिमाइंडर क्या होगा? ईशान देखो, हम बोलेंगे सर ये तो प्रिमिटिव मेथड है बच्चों का, ये तो हर कोई कर पाएगा, लेकिन ऐसा एक मेथड बताओ जिसे इन दोनों को देख के बता दे, बता पाएंगे? चलो देखते हैं, चलो कोशिश करते हैं। यहीं पे आएगा रिमाइंडर थ्योरम, यहीं पे आएगा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोल रहा है, देखो बाबू, अगर मान लो कि इसको इससे डिवाइड करें ना, तो इसको आप इस ऐसे रखो, इसको ऐसे रखो, देखो इसको इससे डिवाइड करना पड़ता है, मतलब अगर इसका ये जो पॉलिनोमियल है, इसका जीरो क्या है बोलो तो, इसका रूट क्या है, ये जो पॉलिनोमियल का इसका रूट क्या है, हाँ मतलब रूट मीन जीरो क्या है इस पॉलिनोमियल का, वेरी गुड, कैसे निकाला, कैसे निकाला, इसको माना ना, इक्वेशन मानो, x + 1 तो जीरो कर दो, तो x इक्वल टू कितना है, -1, तो -1 निकल गया बाबू, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, -1, है ना? अच्छे समझ में आया इतना तक? अच्छा, अभी क्या करते हैं, ये जो p ऑफ x है, जॉय देखो, ये जो p ऑफ x है, এখানে দেখায়, इस p ऑफ x का x छोड़ के x का वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगा, -1, है ना? अच्छा यहाँ पे बैठा देते हैं, यहाँ पे 3 इंटू -1 होल स्क्वायर -1, ঠিক আছে? দেখো তো 3 इंटू -1 হোল স্কোয়ার, x এর জায়গায় -1 বসালাম, আর এই -1, ঠিক আছে? এবারে বোঝা গেছে? আচ্ছা চলো এবার এটা না, এটা +1 কেন, আমি তো শুধু জাস্ট ভ্যালু পুট করছি। চলো এবার এটা দেখি, এটা 3 इंटू 1, তাই তো, -1, দেখো তাহলে 3 - 2 মানে কত, 1। একটা জিনিস খেয়াল করো তো, এই যে রিমাইন্ডারটা এখানে এসেছিল, এখানে रिमाइंडर কত এসেছিল, এখানে কত এলো रिमाइंडर, 1। समझ में आया कुछ? देखो ये एक मेथड था रिमाइंडर निकालने का, लेकिन हम रिमाइंडर कैसे निकाले, वैल्यू पुट करके, कैसे, वो जीरोस करके, ये वैल्यू निकाल के, ठीक है? समझ में आया? देखो टू मेथड है, ये वाला एक, ये वाला एक। अभी आएगा रिमाइंडर थ्योरम, हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी क्या कर दिए, रिमाइंडर थ्योरम आपको समझा दिए, अभी रिमाइंडर थ्योरम एक बार पढ़ो, अगर यहाँ पे है रिमाइंडर थ्योरम एक बार पढ़ो, पढ़ के कुछ समझ में आए
तो हमको बताना। रिमाइंडर थ्योरम होगा यहाँ पे थ्योरम पढ़ो, जोर से पढ़ो सुस्मित, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ो। हाँ पढ़ो। Let Px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and let A be any real number. If Px is divided by the linear polynomial x minus A, then remainder is Pa. कुछ समझ में आया? देखो इधर देखो, एक जिनिसটা দেখো, রিমাইন্ডার থিওরেম এটা, হ্যাঁ আমি পড়ছি কি দেখো, আমি পড়ছি, বলছে দেখতে পাচ্ছ ঈশান, দেখো একটু, বলছে let p be px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and let a be any real number. If px is divided by any linear polynomial x minus a, then the remainder is pa. समझ में आया? कुछ नहीं आया? देखो यहाँ पे देखो, कुछ समझ में आया? नहीं आएगा, यही सही बात है। अगर समझ में आ जाता तो दिक्कत होता, क्योंकि तब समझने के लिए कुछ था ही नहीं। যদি বুঝে যেত তাহলে মুশকিল হতো, তখন আমার কাছে বোঝানোর কিছু থাকতো না। এই জিনিসটাই বোঝাবো, একটু ভালো করে দেখো, একটু টাইম টেকিং, समय লাগে একটু বুঝতে। এটা देखो, ये रहा पी ऑफ एक्स, ये रहा पी ऑफ एक्स, ये रहा जी ऑफ एक्स। ये बोल रहा है कि इन दोनों को अगर डिवाइड कर दे, इसको इससे डिवाइड कर दे, तो ये जो नंबर है ना, ये वाला जो नंबर है, अगर इसको अगर बैठा दे यहाँ पे, मतलब एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, उसको अगर इससे डिवाइड कर दे, तो ये जो नंबर है इसको अगर इस पॉलिनोमियल पे बैठा दे, जो वैल्यू आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा। देखो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे x प्लस ए था ना, तो x का वैल्यू कितना निकल गया था? 1। तो उसी वैल्यू को अगर p ऑफ x, p ऑफ a, एक्चुअली p ऑफ a में बैठा दे तो रिमाइंडर होगा p ऑफ a। देखो यहाँ पे p ऑफ a मतलब क्या था? ये वाला था p ऑफ -1। p ऑफ -1 का वैल्यू ही ना 1 आया। ठीक है, चलो और एक दो करते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और दो एक करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बार समझ लोगे तो बोलोगे अरे सर बेहतरीन है, দারুণ জিনিস। ঠিক আছে, আচ্ছা একটা পলিনোমিয়াল আছে, দেখো এটা, তোমার বইটা বোঝা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, ভালো আছেন? হ্যাঁ ঠিক আছে। এই এই দেখো, এইটা বলো দেখি। ये वाला লিখে দিচ্ছি আমি। হ্যাঁ, কোয়েশ্চেন নাম্বার, হ্যাঁ বলেছে যে একটা পলিনোমিয়াল, এটা মুছে দিলাম। জয় দেখো আরেকবার দেখো, এটা মজাদার জিনিস। সেটা হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার, এটা বলো না একটু সুস্মিত, 3x টু দি পাওয়ার 4। দেখো বলেছে যে 3x টু দি পাওয়ার 4 মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস 4, এইটাকে ডিভাইড করতে হবে কত? বাই এক্স মাইনাস 1। ঠিক আছে, আচ্ছা এবার আমাকে একটা জিনিস বলো তিনশুক, হ্যাঁ যেটা লিখলাম, না না এই তো বলছে ডিভাইড দ্য পলিনোমিয়াল এত বাই এক্স মাইনাস 1। 3x টু দি পাওয়ার 4, আচ্ছা 4x কিউব, সরি 4x কিউব, আচ্ছা 4x কিউব আছে না, এখানে আছে 4x কিউব, 4x কিউব মাইনাস 3x মাইনাস 1। এবার ঠিক আছে দেখো তো, ঠিক আছে। এবার কিন্তু কি বলছে শোনো, বলছে যে এটাকে যদি আমি এটা দিয়ে ডিভাইড করি, এটাকে যদি এটা দিয়ে ডিভাইড করি, তাহলে আমি রিমাইন্ডার পাবো একটা, আইদার 0 পাবো, না তো কিছু পাবো, মানে কিছু একটা পাবো। এবারে রিমাইন্ডারটা আমি দুটো ভাবেই দেখবো যে কিভাবে রিমাইন্ডার হচ্ছে। প্রথমে কোনটা দিয়ে দেখবো বলো? একটা লং ডিভিশন মেথড, যেটা আমি ডিভাইড করে দেখালাম, সেটাকে বলছে লং ডিভিশন মেথড। আর যেটা ভ্যালু পুট করলাম বাই রিমাইন্ডার থিওরেম, ওটা। ঠিক আছে, তো তোমরা একটু লং ডিভিশন মেথডটা করতে পারবে কিনা একবার ট্রাই করবে? ট্রাই করবে না? আমি দেখাবো, পারবে না?
একবার দেখিয়ে দিই তাহলে, হ্যাঁ কিন্তু ভালো করে দেখো। লং ডিভিশন মেথডটা শিখতে হবে বাবু, হ্যাঁ এটা অনেকেই বুঝতে পারে না, বুঝে উঠতে পারে না, কিন্তু আমি তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করছি। আর একবার দেখো জয়, ভালো করে, ঠিক আছে? দরকার হলে চেয়ারটা একটু ঘুরিয়ে নাও, ঘাড় ব্যথা করলে একটু ঘুরিয়ে নাও। আচ্ছা, দেখো লং ডিভিশন মেথডটা আমি প্রথমে বলছি, ঠিক আছে? এটাকে এটা দিয়ে ডিভাইড করবো, তাহলে আমি অ্যাকচুয়ালি এটাকে লিখে দিই, এখানে এক্স মাইনাস ওয়ানটা লিখেই দিই, এখানে এরকম ভাবে এক্স মাইনাস ওয়ান লিখে দিলাম, ঠিক আছে? ভালো করে দেখো, আমাকে এবার আমি যাকে যাকে জিজ্ঞাসা করবো সে সে বলবে। अवंतिका, ऐसा एक नंबर बताओ कि x के साथ क्या मल्टीप्लाई करे कि 3x² आ जाए, यहाँ पे क्या लिखे? वेरी गुड, 3x³ बेहतरीन। तो 3x³ के साथ x इंटू करो, 3x⁴ आ गया है। चलो फिर, लेकिन इसके साथ तो फिर इंटू करना पड़ेगा, तो ये आंख बंद करके लिख दो कि ये -3x³। चलो सिर्फ हमको देखना था यही टर्म को, फिर जो आएगा उसको कोई हाथ नहीं है, उसको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है? लिख दिए। अभी क्या करना पड़ेगा, हमको जो साइन था उसको माइनस करना पड़ेगा, प्लस कर चेंज कर दिए साइन, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर देखो इसको ऑपरेशन करेंगे तो क्या इतना आएगा, -x³ सही है, -x³ सही है। लेकिन इसको भी लिखना है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो ये जो साइन चला आया पूरा नीचे चला आया, ठीक है? अच्छा अभी क्या करेंगे, ऐसा एक नंबर बताओ कि x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x³ आएगा, किंग बोलो, साइन भी सेम होना चाहिए, डिग्री भी सेम होना चाहिए, तो इसको यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ आ जाए, বলো তুমি পারলে তো একটু আগে। যদি খুব ডিফিকাল্ট মনে হয় তাহলে এটাকে এটা দিয়ে ডিভাইড করো, এই যে এক্সটাকে এটা দিয়ে ডিভাইড করে দাও, তাহলে কত হচ্ছে x², সিম্পল। তাহলে মাইনাস মাইনাসটা রাখো, তাহলে মাইনাস আছে সেম মাইনাস রাখতে হবে, -x² লিখে দাও। কোনটা, এটা এটা কি করে হবে বাবু, দেখো মাইনাসটা বড় আছে, এটা এইখানটা এখানটা না, আমার সেম সাইন আনতে হবে, যে প্রথমে সেম সাইন আনবো, এখানে সাইন কি ছিল, প্রথমে প্লাস ছিল, সেই জন্য প্লাস রেখেছিলাম, এখানে মাইনাস আছে বলে আমি এখানে মাইনাস রাখলাম, ব্যাপারটা বুঝতে পারলে? সুস্মিত কনফিউশন হবে, এখানে মাইনাস আছে না, সেই জন্য মাইনাসটা নিলাম, এখানে সেম সাইন আনবো বলে, তাহলে দেখো -x³ চলে এলো। আমাকে मोट কথা এই জিনিসটা সেম আনতে হবে, इसको सेम लाना है। फिर ये देखो ऑटोमेटिक आ जाएगा क्या, माइनस माइनस प्लस x², देखो माइनस माइनस प्लस x², ठीक है? हो सकता है कि यहाँ पे x² का टर्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। हम क्या करेंगे, इसको देखना है, इसको देखेंगे क्या, ये माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल, ये रहा क्या, आपको ये जो बड़ा डिग्री है ना उसको पहले लिखो, -x², ये है -3x, समझ में आया? ये तो प्लस था माइनस हो गया, तो प्लस था माइनस हो गया, नीचे आ गया, ये तो कैलकुलेशन नहीं हुआ किसी के साथ। लेकिन ये जो टर्म है इसको भी तो नीचे लाना पड़ेगा, फिर नहीं लाओगे, क्यों नहीं समझ में? ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये भी बचा, ये भी बचा, इन दोनों का तो ऑपरेशन नहीं होगा, x² में है, एक नॉर्मल x है, तो नीचे आ गया। फिर देखो कि यहाँ पे फिर क्या मल्टीप्लाई करे कि x² आ जाए, -x², ঈশান বলো এমন একটা কি মাল্টিপ্লাই করবো এখানে যেতে এটা সেম আছে, ভেরি গুড, -x, ভেরি গুড। স্যার কিন্তু ওখানে একটা -1 নিচে আসবে না, কোথায় -1 আসবে, হ্যাঁ এখানে আসবো, পরে আনলেও হবে, আসবে আস্তে আস্তে আসবে। ডিগ্রিটা দেখো মানে এখানে 2 1 আছে, তারপরে যখন 1 থাকবে তখন লাস্টে মাইনাসটা আসবে, দেখো ডিগ্রিটা একটা একটা করে কম থাকছে, দেখো 4 ছিল, 3 হলো, 2 হলো, 1 আসবে, आस्ते आस्ते আসবে। देखो तो क्या होगा, माइनस माइनस में क्या होगा, -x² और माइनस माइनस प्लस होगा x, ठीक है? समझ में आया क्यों प्लस क्यों हो गया, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस, ठीक है? इसलिए बोलते हैं कि क्लास 8 का जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये सब के लिए, दो एक बार करोगे हो जाएगा। चलो अभी ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन क्या करेंगे, देखो इसका साइन चेंज कर दो, इसका साइन भी चेंज कर दो, फिर देखो ये हो गया क्या, कैंसिल हो गया, कैंसिल। फिर यहाँ पे क्या बचा, ये भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, x -4x, समझ में आया? अभी इसको ले आओ, -1 को ले आओ, ठीक है?
अभी एक ऐसा नंबर बताओ कि यहाँ पे जॉय -4x आ जाए, क्या लिखे यहाँ पे? हैं बोलो की लिखबो, बोलो মাইনাস -4 অনলি -4। আরে -4 লেখো না, তাহলেই তো হবে। -4 নিলে -4x হয়ে গেল, আর 4 এর সঙ্গে 4 প্লাস হয়ে গেল 4, তাহলে চলে এলো। এটা আবার অপোজিট সাইন হয়ে যাবে, ক্যান্সেল আউট। এটা হয়ে গেল কি মাইনাস মাইনাস মানে -5। তাহলে রিমাইন্ডার কত হয়ে গেল বাবু? -5। দেখো ইয়ে দেখো আমার ঠান্ডা ঠান্ডা হয়ে গেল। তা এতটা বুঝতে পারলে কিনা বলো? কিন্তু বুঝতে পারলে এটা কঠিন? কঠিন নয়, দুই একবার বাড়িতে করবে। রিমাইন্ডার থিওরেম থেকে তো অনেক, রিমাইন্ডার থিওরেম থেকে, কিন্তু এটা শিখতে হবে। রিমাইন্ডার থিওরেম তো অলরেডি আমার অনেক আগে অ্যান্সার ছিল। আসবে আসবে বাবু আসবে, দাঁড়াও। এইবার কি হয়েছে, এবার এটা तो बुझलाम -5 एलो। अभी क्या करेंगे देखो, यहाँ पे ये क्या था, g ऑफ x क्या था, ये अगर p ऑफ x है, g ऑफ x है, ये है, इसका जीरो क्या है, इसका जीरो मतलब इसका जीरो क्या है अवंतिका? अरे जीरो क्यों नहीं समझ रहे हो? अगर किसी को साथ अगर जीरो बोलेंगे, इसको जीरो करके x इक्वल टू 1, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है 1, है ना। अभी क्या करेंगे, ये जो था पहले वाला जो पॉलिनोमियल था, वहां पे 1 वैल्यू पुट करेंगे, क्या आता है देखेंगे। দেখো বুঝতে পারলে এতটা? আমি এটার সঙ্গে এটা তো ডিভিশন করলাম লং ডিভিশন মেথড দিয়ে, কত পেলাম? -5। এবার চলো রিমাইন্ডার থিওরেমটা কাজে লাগাই। রিমাইন্ডার থিওরেম কি বলছে, যে এই যে ভ্যালুটা, এটা জিরো বের করো। এটা জিরো কত? শুধু এইটুকু জিরো 1। তাহলে এবার এই ভ্যালুটা বসাবো এইখানে, এইখানে বসাবো। কোনটাতে বসাবো? এই 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 পলিনোমিয়ালটা বসাই, এখানেই বসাই। p of 1 এইখানে বসাবো। 3 into 1 to the power 4 minus 4 into 1 cube minus 3 into 1 minus 1, তাই তো? এইখানে বসালাম। দেখো কোথাও বুঝতে অসুবিধা হলো? বুঝতে অসুবিধা হলো? হয়নি? হয়েছে? হয়নি। এই 1 এর ভ্যালুটা এখানে বসাচ্ছি। দেখো তাহলে 3 into 1 minus 4 into 1 minus 3 minus 1, দেখো তাহলে 3 minus 4 minus 3 minus 1, তাই তো? মাইনাস প্লাসে ঠিক আছে তো সব? আচ্ছা এবার দেখো এটা তো পুরোটা মাইনাস আছে, তাহলে -7 -8, তাহলে 3 -8 মানে কত? -5। देखो तो ये रिमाइंडर ले लो, रिमाइंडर ले लो, समझ में आया? नहीं देखो दोनों ही एक मेथड है। पहले जो लोग नहीं जानते थे ऐसे रिमाइंडर निकालते थे। एक आया रिमाइंडर थ्योरम, जॉय ने बोला कि अरे ऐसे मत करो बाबू, इसको इसका जीरो निकालो, पहले जीरो निकाल के वहां पे पुट कर दो, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ये सब तो बकवास है, ऐसे मत करो। तब आया थ्योरम, समझ में आया? तो रिमाइंडर थ्योरम भी इम्पोर्टेंट है, বুঝতে পারলে? তাহলে রিমাইন্ডার থিওরেম। এবার আমাকে একটা কথা বলো, যে এইখানে যদি জিরো চলে আসতো ওই জায়গাটায়, এই রিমাইন্ডারে যদি জিরো চলে আসতো, তাহলে আমি আরেকটা জিনিস কি বলতে পারতাম, যদি রিমাইন্ডার ধরো 5 না আসে, -5 না আসে, যদি জিরো চলে এলো মানে কি? তাহলে ফ্যাক্টর মানে কি কার ফ্যাক্টর? p of g হচ্ছে ফ্যাক্টর হচ্ছে p of কোনটা মানে হ্যাঁ বড়টা। মানে এইটা হচ্ছে এটা ফ্যাক্টর। হ্যাঁ বলো কি বলছিলে বলো। হ্যাঁ জিরোস অফ পলিনোমিয়াল বলবো। ব্যাপারটা হচ্ছে কি, দেখো যদি ধরো এইটা ডিভাইড করে যদি এটা জিরো চলে আসতো, রিমাইন্ডার যদি জিরো আসতো, তাহলে কি হতো অ্যাকচুয়ালি, এই যে জিনিসটা ওইটার ফ্যাক্টর। সে দেখালাম না 15 के 3 দিয়ে डिवाइड করে जीरो एलो। हाँ x माइनस n उसका फैक्टर है, ठीक है। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसका मल्टीपल है ये फैक्टर। फैक्टर जब हम सीखे थे, ठीक है ना, एक अगर इसका फैक्टर होगा, एक दूसरे का मल्टीपल भी होगा। देखो ये सब कॉन्सेप्चुअल चीज है। हाँ आप लोग क्लास 8 तक जब तक किए थे कैलकुलेशन, ज़्यादातर कैलकुलेशन था, लेकिन देखो यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत कम है, लेकिन सोचने वाला है, ठीक है। समझ में आया? तो ये रहा आपका रिमाइंडर थ्योरम। अभी अभी क्या बोल रहे थे कि मान लो कि यहाँ पे किसी भी हाल पे अगर जीरो आ जाए तो क्या होगा, ये इसका फैक्टर हो जाएगा, तब आएगा फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम आ गया, समझ में आया? चलो रिमाइंडर थ्योरम यही था कि मान लो किसी के साथ किसी को डिवाइड करना है, अच्छे से समझ लो, फिर पिकअप कर रहे हैं। इसके साथ अगर इस पे डिवाइड करना है, तो अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड में आ गया -5,
लेकिन अगर रिमाइंडर थ्योरम बोल रहा है कि ये जो छोटा वाला पार्ट है जो डिवाइजर है, डिवाइजर का जीरो निकालो। डिवाइजर का जीरो क्या है बाबू? 1। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे अगर +1 होता तो डिवाइजर का जीरो -1 होता। यहाँ पे अगर मान लो कि x + 2 है तो इसका जीरो कितना होगा? -2। तो -2 को क्या करोगे, p ऑफ x में बैठाओ, p ऑफ -2 कर दो। मतलब वही जो है एक्चुअली थ्योरम में है, ये रहा x - a। देखो थ्योरम में x - a बोल कर दिया है, तो बोल रहा है कि जो ये जो पार्ट था ना, ये जो 1 था या तो 2 था या तो 3 था, p ऑफ 2 या तो p ऑफ a या तो p ऑफ a, ये रहा आपका रिमाइंडर। यही ना, p ऑफ 1 ही तो रिमाइंडर आया। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 1। टाइम लगेगा, घर में जाके देखना है, करना है, फिर आएगा समझ में। रिमाइंडर थ्योरम सीख गया ना, अभी फैक्टर थ्योरम यूं ही आ जाएगा। देखो फैक्टर थ्योरम यहीं से ही बोल रहे हैं, अगर मान लो कि ये 0 हो गया, रिमाइंडर में 0 आ गया, तो ये इसका फैक्टर होगा। चलो एक देखते हैं, रिमाइंडर थ्योरम বুঝে ফ্যাক্টর থিওরেম ইজি বুঝে যাবে। দেখো বলছে একটা, বলছে লেট px বি আ পলিনোমিয়াল, বলছে p অফ x একটা পলিনোমিয়াল হলো, এটা শর্ট ফর্মে লিখলাম, p অফ x ইজ আ পলিনোমিয়াল and a degree greater than 1 and 0, ডিগ্রি হচ্ছে greater than 1 or greater than 0 or equals to 1, more than 1, 2, 3 হতে পারে। মানে মোট কথা হচ্ছে greater than or equals to 1, মানে এর ডিগ্রিটা, মানে ধরো এটা x + 1 এরকম হতে পারে, বা x² + 2 হতে পারে, এরকম হতে পারে। হ্যাঁ, বলছে একটা পলিনোমিয়াল যার ডিগ্রিটা মোর দ্যান 1, ঠিক আছে, 0 না, মানে 0 হলে কি কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে না, মোর দ্যান 1। এন্ড বলছে যে a বি আর রিয়েল নাম্বার সাচ দ্যাট p অফ a = 0, বলছে একটা যে কোনো একটা নাম্বার, কনস্ট্যান্ট নাম্বার, যেটা p অফ a 0 হয়ে যাবে, এই যে পলিনোমিয়ালটা গোটাটাকে 0 করে দেবে, তাহলে কি হয়ে যাবে, x - a হচ্ছে একটা ফ্যাক্টর, x - a হচ্ছে একটা ফ্যাক্টর। समझने में दिक्कत होगा बाबू? হ্যাঁ, ভ্যালু নিয়ে পড়াবো। থিওরেমটা আগে বললাম না, আগেরটা কি করলাম, ভ্যালু নিয়ে পড়িয়ে থিওরেমটা পড়িয়েছিলাম, এবার থিওরেমটা পড়ালাম, ভ্যালু নিয়ে পড়াবো, ঠিক আছে। মজাদার জিনিস, হ্যাঁ খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস, তোমাদের শুধু একটু বুঝতে হবে, কিন্তু খুব কনসেপ্টুয়াল জিনিস। এই সমস্ত জিনিসগুলো আমি বারবার বলছি, তুমি দেখবে স্কুলে, হ্যাঁ এটা 2 মিনিট 5 মিনিটে শেষ করে দেবে, কিছু বোঝাবেই না। কিন্তু এই জিনিসগুলো বোঝা খুব ইম্পর্টেন্ট, তখন ক্লাস 10 এ গিয়ে লাগবে। চলো দেখি দুটো পলিনোমিয়াল কি বলছে, ভালো করে দেখো। একটু बोरिंग লাগছে নাকি? बोरिंग लग रहा है? देखो अलजेब्रा है ना, इसको दिमाग चलाना है, हम समझने की कोशिश करें, আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি, बोरिंग লাগার কিছু নেই, ঠিক আছে। আমি এগুলো ছেড়ে দিয়ে একটা অঙ্ক পড়াতাম, তোমাদের মতো ভালো, বাট একটু বুঝতে হবে, একবার বোঝো তাহলে দেখো ভালো লাগবে। দেখো x³ + 3x² + 5x + 6, এই যে পলিনোমিয়ালটা আছে এটা p অফ x, ঠিক আছে। আর বলেছে এক্সাম্পল whether x + 2 মানে g অফ x, সাপোজ x + 2, আমাকে বলেছে যে এইটা ফ্যাক্টর হবে কিনা সেটা আমাকে বের করে দাও। কি বললাম, এই যে ছোটটা ওইটা ফ্যাক্টর হবে কিনা বের করে দাও। তাহলে এতক্ষণ যেটা শিখলাম ঈশান, তুমি বলো রিমাইন্ডার থিওরেম যদি আমি ইউজ করে দিই, তাহলে এক লাইনে পেয়ে যাবো না? আমাকে ডিভিশন করতে হবে, লং ডিভিশন মেথড করতে হবে না? তাহলে এখানে g অফ x টা কিন্তু ভালো করে দেখো, g অফ x এর 0 কি হবে বলো তো কেউ? समझ गया, जीरोस, हाँ रूट रूट और जीरोस क्या होगा, समझ में क्यों नहीं आता है एक बार में, कितने बार बोला है ये? अरे हम बोलेंगे जी ऑफ एक्स का जीरो क्या है, तो उसको जीरो कर दो, x + 2 0, तो x मतलब क्या है, x = -2। तो अभी क्या करो, वहां पे पुट कर दो -2 कर दो, सब क्रॉस कॉपी में करो, वही x = -2 पुट करो वहां पे, मतलब p ऑफ -2 कितना होगा निकालो। जीरो আসে মানে কি, তাহলে তো ফ্যাক্টর হয়ে যাবে, x + 2 ইজ আ ফ্যাক্টর অফ দিস ওয়ান, বাস হয়ে যাবে, এটাই ফ্যাক্টর থিওরেম। রিমাইন্ডার, না রিমাইন্ডার থিওরেম বলছে যে, দেখো রিমাইন্ডার থিওরেম বলছে যে এই জি অফ এক্স এর জিরো বের করব, দিয়ে ওখানে পুট করব, পুট করার পরে যেটা থাকবে ভ্যালুটা পাবো, যদি কোনো জিরো বাদ দিয়ে যদি কোনো ভ্যালু পাই তাহলে ওটা রিমাইন্ডার পাচ্ছি। ফ্যাক্টর থিওরেম সেম জিনিসই বলছে, পাবো, হ্যাঁ রিমাইন্ডার থিওরেম বলছে রিমাইন্ডার কত পাবো, আর ফ্যাক্টর থিওরেম বলছে রিমাইন্ডার যদি জিরো হয় তাহলে ওটা ফ্যাক্টর হবে। समझ में आया? এখানেও আমি রিমাইন্ডারই বের করছি, কিন্তু রিমাইন্ডারটা কি হয়ে গেল, জিরো, তার মানে আই ক্যান সে দ্যাট দিস ইজ দ্য ফ্যাক্টর অফ দিস ওয়ান। সেম জিনিস, কত হচ্ছে, জিরো এসছে, তার মানে কি জিরো মানে চলে এসছে মানে কি ফ্যাক্টর। আর রিমাইন্ডার থিওরেম বলছিল কি, যদি জিরো না আসতো, যদি ধরো 2 বা 3 এলো, তাহলে রিমাইন্ডার ফ্যাক্টর হতো না। এটা রিমাইন্ডার বের করলো, রিমাইন্ডার থিওরেম রিমাইন্ডার বের করছে। ফ্যাক্টর থিওরেম দিয়ে আমি কি প্রুভ করছি, যদি রিমাইন্ডার যদি আসছে জিরো, তাহলে আমি বলছি ওটা ফ্যাক্টর। समझ में आया? नहीं आया? समझ में आया कुछ? नहीं आया? समझ में आया? नहीं आया? দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে রিমাইন্ডার থিওরেমটা যেটা বুঝলাম সেটা একবার দেখে নিই। দেখো এদিকে দেখো, x = -2 করলে এই তো -2 এর কিউব হচ্ছে -8 বাবু। ভুল করলে পুট করলে ভুল করেছো, ভুল পুট করেছো। এই যে -2 এর কিউব করলে কত হয়, -8 না, তো -8 লিখবে, এটা 6 হবে, -6। চলো আমি একবার করে দেখাই, এইখানে দেখো দিয়ে চেঞ্ज करो। अच्छा, जब तक अब तक तो हम सीख गए कि रिमाइंडर थ्योरम क्या बोल रहा है, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम बोल रहा है इसका जीरोस जो होगा, इसका जीरोस क्या है बाबू,
एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स इक्वल टू क्या -2, इसका जीरो क्या है -2। अभी क्या निकालेंगे, इसका रिमाइंडर निकालेंगे, पी ऑफ -2 निकालेंगे, पी ऑफ -2 निकालेंगे। तो पी ऑफ -2 मतलब क्या, ये हो गया -2 का होल क्यूब प्लस 3, एक्स मतलब क्या 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। देखो यहाँ पे एक चीज, पी ऑफ एक्स मतलब एक्स के टर्म में होगा ये पॉलिनोमियल, जहां पे ही हम पी ऑफ -2 बैठा दिए, एक्स का कोई स्मेल नहीं रहेगा यहाँ पे, एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, देखो सब एक्स की जगह पे सब्सटीट्यूट हो गया। अभी क्या निकालेंगे, जब भी यहाँ पे पी ऑफ एक्स की जगह पे न्यूमेरिक आ गया, मतलब एक वैल्यू मिलेगा हमको ना, वैल्यू मिलेगा, ঠিক আছে কিন্তু একটু চেপে যাও, দেখো তখন কি হবে ভ্যালু পাবো, তাহলে এটা কত পাবো -8 কিউব করলে, এটা করলে কত হবে দেখো +3 ইনটু এটা 4, কিন্তু এদিকে দেখো এটা 4 প্লাস এটা কত হবে -10 প্লাস কত 6, চলো দেখি এটা হয়ে যাবে -8 প্লাস 12 -10 প্লাস 6। আচ্ছা মাইনাসগুলোকে প্লাসগুলোকে একসঙ্গে করো, মানে 18 -18 কত হয়ে গেল 0। দেখো রিমাইন্ডার থিওরেম বলছে আমি তো রিমাইন্ডারটা বের করে নিলাম 0, কিন্তু আবার ফ্যাক্টর থিওরেম বলছে যদি 0 পেয়ে যায় রিমাইন্ডারে, তাহলে এই যে এইটা দিস इज द फैक्टर ऑफ दिस वन, समझ में आया अभी अवंतिका। रिमाइंडर थ्योरम बोल रहा है कि बाबू इसका जीरोस निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, पुट करने के बाद जो आएगा वो आपका रिमाइंडर। फिर आया फैक्टर थ्योरम, देख रहा है कि जीरो जीरो जब रिमाइंडर निकल गया तब हम बोल सकते कि ये इसका फैक्टर, कैसे जैसे कि मान लो कि 15 को 4 से डिवाइड करते हैं, ये देखो किंग्सु 4 से डिवाइड कर देंगे तो 3 4 जा 12, 3 इसका रिमाइंडर कितना आया 3, क्या 4 5 15 का फैक्टर है, नहीं है। लेकिन जब भी हम 3 को 15 से डिवाइड करते हैं 5 15 0 0 मिल गया ना, तब तो हम कह सकते हैं कि 3 15 का फैक्टर है। वही तो बोल रहे हैं कि 0 जब निकल गया तब ये जो जो डिवाइड कर रहे हैं हम, जो डिवाइजर है वो क्या होगा डिविडेंड का फैक्टर है, डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर है। लेकिन यहाँ पे था नहीं, यहाँ पे रिमाइंडर निकला था, अगर रिमाइंडर 0 छोड़ के कुछ निकलेगा तो वो क्या होगा रिमाइंडर रहेगा, लेकिन वो फैक्टर नहीं होगा। यहाँ पे 0 आया मतलब क्या ये फैक्टर है, समझ में आया। और एक करते हैं, और एक, ঠিক আছে কিন্তু এবার আস্তে করে একটু হলেও বুঝতে পেরেছো, বুঝতে পেরেছো, চলো আর একটা করব। बोलते यही वाला ये x+2 सिर्फ जी ऑक्स को चेंज कर दो, आप लोग करके दिखाओ तो, जी एक्स को चेंज करके पी एक्स को चेंज करके हम लोग कर दिए 2x+4, कौन करके पाता है देखते हैं, 2x+4 ठीक है, जी एक्स को चेंज कर दिए, इज x+2 इज द फैक्टर ऑफ px+4, क्वेश्चन ये है, वेरीफाई करो होगा, हाँ होगा। 0 आया, वाह बढ़िया है, चलो अच्छा लगा, मजेदार है ना। तो देखो अगर मान लो आप लोग तो रिमाइंडर थ्योरम यूज किया, फैक्टर थ्योरम यूज किया, करो 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 कोई दिक्कत नहीं, करो এই তো চলে এসেছে -4 + 4, ভেরি গুড, চলো পড়ো তোমরা চলে আসবে দেখো x = -2, ভেরি গুড। अभी কি करेंगे এবার কি করব, এই p of x এ p of হ্যাঁ এখানে লেখো p of -2 লেখো, হ্যাঁ देयरफॉर ধরে করব। দেখো এবার তোমরা তো রিমাইন্ডার থিওরেম দিয়ে করে নিলে, এবার আমি কি করব এই প্রিমিটিভ মেথডে করে দেখি হচ্ছে কিনা, দেখি চলো, তাহলে ব্যাক ক্যালকুলেশনে করতে পারবো x+2 2x+4, চলো আমি ধরো রিমাইন্ডার থিওরেম ফ্যাক্টর থিওরেম জানি না, বাচ্চা ছেলে ঠিক আছে, আমরা করে দেখি। তাহলে এদিকে দেখো কিন্তু এইখানে আমি কি মাল্টিপ্লাই করব যাতে এখানে 2x আসবে, কি মাল্টিপ্লাই তাড়াতাড়ি বলো, কি মাল্টিপ্লাই করব 2x আসবে, x তো আছে, x এর সঙ্গে কি মাল্টিপ্লাই করলে 2x আসবে, আরে 2x আর এটা 4, তাহলে দেখো মাইনাস মাইনাস ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল, তার মানে কি এটা 0 হয়ে গেল, রিমাইন্ডার কি হলো 0, তার মানে কি এটা এটার ফ্যাক্টর হয়ে গেল, আমি এটা দিয়ে বললাম এটা এটার ফ্যাক্টর হয়ে গেল, কেন রিমাইন্ডার 0 এসছে। এবার আমি রিমাইন্ডার থিওরেম ইউজ করব, এবার আমি কি করব রিমাইন্ডার থিওরেম ইউজ করি, দেখি আমি কি করছি জি অফ এক্স টাকে 0 করে দিই, জি অফ এক্স ইকুয়াল টু যদি 0 করি তাহলে x+2 0, তাহলে x ইকুয়াল টু কত -2, এবার আমি এখানে বসাবো পি অফ
-2 বসাবো বাবু, দেখো ভালো করে দেখো ঠিক করে, পি অফ -2 বসাবো। পি অফ -2 মানে কি, 2 ইন্টু -2, বুঝতে পারলে জয়? এই -2টা বসালাম, +4, এটা দেখো -2 মাইনাস +2 ইন্টু করলে 4 হয়ে যায়, -4 আর এটা +4, এটা কত 0। তার মানে কি, যখন 0 পেয়ে গেলাম रिमाइंडर, तब हम क्या कह सकते हैं, ये जो वाला है, ये जो वाला है g ऑफ g x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन। ठीक है, समझ में आया? चलो और एक करते हैं। तो अगर ये दोनों चीज सीख लिए तो ये दोनों बेहतरीन। अच्छा एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के if x minus 1 is the factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k। कौन कर पाता है, देखते हैं। प्लस के, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया बताओ, क्वेश्चन समझो पहले। k का वैल्यू निकालो कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन। যাদের যাদের হয়েছে খুব ভালো, যদি নাও হয়ে থাকে কোনো অসুবিধা নেই, আমি আছি তো। বলেছে ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ k, ঠিক আছে দেখো, চলো যা হওয়ার হয়ে গেছে দেখো, ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ k ইফ দিস ইজ দ্য ফ্যাক্টর অফ দিস ওয়ান। আমরা এখনই ফ্যাক্টর থিওরেমে কি শিখলাম, যদি এটা এটার ফ্যাক্টর হয় তাহলে এটা জিরো কি হবে বাবু, এই যে g অফ x বা যাই বলো না x মাইনাস 1টা কি জিরো বের করতে হবে, তাহলে x এর ভ্যালু কত 1, তাহলে এই x এর ভ্যালুটাকে আমি এখানে পুট করব, এটা জিরো হবে। তার মানে কি, रिमाइंडर थ्योरम বলছে যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে ওটা ফ্যাক্টর হবে। তাহলে चलो यहाँ पे पुट करते 4 into 1 plus 3 into 1 minus 4 into 1 plus 3, यही तो जीरो है, इसको जीरो करेंगे तभी ना इसका फैक्टर होगा वो। अच्छा चलो ये 4 into 1 4 plus 3 into 1 3 minus 4 plus इक्वल टू 0। समझ में आया? अभी यहाँ से हम k का वैल्यू निकल सकते हैं, देखो तो ये 4 तो कैंसिल, चलो k इधर है, इस c को इधर पे लेके जाएंगे तो क्या होगा, -3 तो हो रहा है। ठीक है, चलो तो ये हो गया, फॉर द वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू -3 दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस वन, दिस विल बी फैक्टर ऑफ दिस वन। समझ में आया? इजी था ना? बस आप अगर मान लो कि इसको अब gx रखो, इसको px रखो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये p ऑफ 1 हो गया, ये g ऑफ x है। एक बार बोल देते हैं, हाँ, फाइंड द वैल्यू অফ k ইফ দিস ইজ দ্য ফ্যাক্টর অফ দিস ওয়ান। তাহলে আমি কি করব, এই যে g অফ x বা এই যে ছোটটা ডিভাইজারের আমি কি করব, 0 বের করব, 0 বের করলাম 1, দেন এই যে জিরোসটা আমি কি করব, p অফ x এ বসাবো, पुट করব, पुट p ऑफ 1 इक्वल्स टू दिस वन। अगर ये 0 होगा तभी ना ये फैक्टर होगा, रिमाइंडर थ्योरम तो यही कह रहा है, फैक्टर थ्योरम तो यही कह रहा है कि अगर रिमाइंडर 0 है तो वो इसका फैक्टर होगा, तो 0 कर दिए तो k का मान निकल जाएगा, तो -3। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, यहाँ पे -3 पुट करके देखो और इसका वैल्यू पुट करके देखो, 0 ही आएगा, है ना? बस यही था। ठीक है, आज के क्लास में ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था, रिमाइंडर थ्योरम और एक फैक्टर थ्योरम। घर में जाके करोगे पूरा क्वेश्चन पेपर, पूरा जो चैप्टर है वो करोगे, उसके बाद हम दो चीज हम आपको बोल देंगे आज। ठीक है, অ্যালজেব্রিক আইডেন্টিটি তোমরা তো এই দুটো জিনিস জানো, এই आइडेंटिटी हम लोग सीखे हैं क्लास 8 में, आइडेंटिटी सीखे हैं। आइडेंटिटीज मतलब कुछ नहीं, फॉर्मूलाज। देखो ये आइडेंटिटीज हम सीखे ना, x प्लस वाई होल स्क्वायर, इसका आइडेंटिटीज क्या होगा बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस, प्लस y स्क्वायर है ना? अच्छा x माइनस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, जॉय बोलो। x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस x वाई स्क्वायर। अच्छा এটা বলবে আবান্তিকা, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ।
आइडेंटिटीज का फॉर्मूला बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। x square x minus y and y x plus कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, बोल तो दिए हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, लेकिन ये झाड़ी मार के हो गया, कॉन्फिडेंस नहीं है सर, ये हो सकता है। ठीक है, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स মাইনাস ওয়াই, এগুলো তো আমরা জানি, আমরা শিখে এসেছি। আচ্ছা, আর একটা হচ্ছে এক্স প্লাস এ ইন্টু এক্স প্লাস বি, এটা ইউজ কম হয় বাট শিখে রাখো, এক্স স্কোয়ার প্লাস এ প্লাস বি ইন্টু এক্স প্লাস এ বি। ঠিক আছে, এটার ইউজ কম হয় বাট এটাও শিখে রাখো। ঠিক আছে, এবার এখানে ধরো যদি কোনো ভ্যালু থাকলো পুট করে আমরা করতে পারবো না, এটা আমরা করেছি। তোমরা চেষ্টা করবে এই যে চ্যাপ্টারটা, যেমন ধরো এই যে অঙ্কগুলো একটু মনে করতে পারছো, এই যে এইটা এই 105, এই যে অঙ্কগুলো ক্লাস 8 ছিল না, মনে করো তো ক্লাস 8 শিখেছো, দেখো এই যে এইটা শিখেছো না, এই জিনিসগুলো একটু করবে। আমি তোমাকে বলেছি ना फैक्टराइजेशनটা খুব इम्पोर्टेंट, मिडिल टर्म फैक्टर देखो এটা तो एमनी ऐसे होगा। अच्छा, इसके बाद देखो इसको फैक्टराइज करना है, ये हम सीखे हैं देखो, इस टाइप का फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म हो या तो आइडेंटिटी यूज करके हो, कर पाएंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ तक कर लोगे, ये जो क्यूब वाला है वो छोड़ के करना, ये जो क्यूबिक वाला जो है ये छोड़ के करना, क्योंकि ये हम कर देंगे नेक्स्ट डे पे। आप लोग तब तक इस 2.4 तक जितना हो सके कर लेना। 2.4 के पहले तो हो ही जाएगा सब, लेकिन 2.4 तक क्यूबिक छोड़ के जो जो कर पाओगे कर लेना। ठीक है, 2.4 तक। ठीक है, ठीक, हम इसको और एक दिन लगेगा। ठीक है, ये खत्म। देखो पहला जो चैप्टर है, दो चैप्टर बहुत ही कंसेप्चुअल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा चैप्टर।